जदोड़ी कटमट आमर मो भाई मुंडरे सोना मुकुट लदिशु थाए झट झट रजदोली कटमट। ओडिशार गणपर्व रज उत्सव को नहीं सारा जिल्ला रे आनंद उल्लासर माहौल खेली जाइछि। आज पवित्र पहिली रज सहित रविवार एक चमत्कार संजोग पड़िथिबारु ओडिया परंपरा को पालन पाई अनुगुल जिल्ला रे जिल्लावासी मध्य उत्साह देखिबाकु मिलिछि। अनुगुल निर्वाचन मंडली बरपाल ब्लॉक बलराम प्रसाद ग्रामर अपराजिता महिला क्लब आनुकूल्य रे अनुष्ठित नवम रज महोत्सव रे तालचेर मान्यवर विधायक तथा जिला बीजेडी सभापति श्री ब्रजकिशोर प्रधान सहित अतिथि भावे जोगदेले अनुगुल जिला युवा बीजेडी सभापति अरुणाभ सिंह सान भाई एवं नालको थाना अधिकारिणी श्रीमती नमिता नायक ग्राम सरपंच क्लब प्रतिष्ठाता क्लब सभापति क्लबर सदस्य प्रमुख उपस्थित थिले। प्रथमे अतिथि माने ओडिशार गर्व गौरव गणपर्व रज को नहीं निज निजर वक्तव्य प्रदान करथिले। परवर्ती समय रे अतिथि रज दोली को पूजार्चना करी शुभारंभ करथिले। परवर्ती समय रे क्लब पक्षरु सांस्कृतिक कार्यक्रम सह विभिन्न प्रतियोगिता अनुष्ठित करी विजेता को सम्मानित करथिले। आज ओडिशा संस्कृति परंपरा रे पहली रज जहाँकि माँ भौणी मान एक अपूर्व सुजोग भगवान को आशीर्वाद क्रमे वर्ष को थरे 3 दिन रज पर्व पालन कराए। आज रज पर्व पहली रज एवं ए पहली रजरे माँ भौणी माने अलता कुंकुम एवं मेहंदी लगे आज दोली खेलिबे पिठापଣା करिवे आनंद खुशी करिवे सहित विभिन्न प्रकार कार्यक्रम एवं आम अनुगुल जिलार एक अग्रणी ग्राम जहाँकि बलराम प्रसाद अपराजिता वुमेन एम्पावरमेंट क्लब द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जहाँकि आपण मैंने देखा पाउथिबे अति सरस सुंदर भाव में जहाँकि ओडिशा संस्कृति परंपरा को ये द्विगुणित करिसेंती एवं परंपरा को भूली नाहंती। नवम वर्ष पदार्पण करिसेंती रज महोत्सव एणु ए शुभ अवसर रे अपराजिता क्लब को एवं समस्त भक्त मान को समस्त दर्शक बंधु मान को शुभेच्छा शुभकामना। जगतरनाथ जगन्नाथ माँ हिंगुला समस्त को सुख शांति समृद्धि दिंतु ए वर्षटी समस्त शुभमय मंगलमय हो एति मु प्रार्थना करुच्ची। तो निरा हो पिठा आउ पान आज पिठा और पान आप जहाँ मोर परम सौभाग्य माँ भौणी मैंने प्रस्तुत कर पोड़ पिठा जहाँकि राशि पोड़ कथा कहतु कि छेना पोड़ कथा कहतु ता सहित आपण मानकर नड़िया पुर सहित पिठा तैयारी ता सहित केक भी तैयारी करिसेंती इडली भी तैयारी होईची एवं विभिन्न प्रकार पिठापणार आसर होईची माँ मान द्वारा निश्चिंत भाव में बहुत स्वादिष्ट भाव में से तैयारी कर जहाँ मु अनुभव कली। एणु बहुत बहुत धन्यवाद समस्त माँ भौणी मानकू। ना मोर कौशल्य सिंह मु ये अपराजिता वुमेन्स क्लब जने सदस्य। आमर ये रज पर्वटी माने पालन करने आमको मासे पर्यंत कष्ट करिया को पड़ी तेणु आम सब क्लबर मेंबर माने आज राति उठी काकरा केक पोड़ पिठा सब तैयारी कर आनी आम क्लब तरफ पान फान सब व्यवस्था करा जाइतिला। आमर ये पर्व 3 दिन धरी पालन करा थाए। यह आम ओडिशार आम जगन्नाथ धामर एक प्रधान पर्व 12 मासर 13 पर्व मध्य ये अन्यतम। प्रत्येक पर्व रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रही किंतु रज पर्व आमर विश्राम पर्व। यही पर्व रे गाँव झील बोहू मैंने किसी काम धंदा नकरी से माने तांकर विश्राम नियंती। गाँव वयस्क लोक मैंने वयस्क नारी मैंने घर कार्यक्रम करते किंतु से अतीतर कथा को तो आम धरी बसिले हम नहीं। एबे आमे मुंडरे गजरा आ पादरे अलता पिंधि बसी पड़े सीटा ठीक नुह। आमर अपराजिता क्लब तरफ आम सचेतन जनइबू आमर गाँव झील बोहू मैंने पदा को आसतु गाँव सेवा करूँ एवं निज निजर माने ये गुड़ा को प्रकाश करते ये खेल माध्यम हो पवित्र रज पर्व रज दोली कटमट आमर
ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଗଣପର୍ବ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ବଳମ୍ବସାଦ ଗ୍ରାମରେ ଅପରାଜିତା କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନବମ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାଲଚେର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇ ପହିଲି ରଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଠାପଣା ରଜପାନ ଦୋଳି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ମହଲ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ ତଥା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ତିନି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଯାହାକି ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଦୋଳି 3ଟି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଦୋଳି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 1-2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ପରିଚାଳିତ କ୍ଲବ ଅପରାଜିତା ୱୁମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର କ୍ଲବ ଗୋଟେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ, ତ ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଟେଲରିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ 2ଟି ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ମେସିନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲବ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥାଏ ପିଠା ଆଉ ପାନର, ତା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ଯିଏକି ଆମର କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଯିଏକି ମୋର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପିଠା ଖାଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି। ପୋଡ଼ପିଠା, ପୁରଦିଆ ଇଡଲି ଏବଂ କେକ୍ ଏବଂ ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ମୂଳତଃ ଆମର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଯେ କି ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମ ଦେଖିବେ ଯେ କି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଖାଲି ଯେ ରଜ ମନାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ଆଜି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଆଜିକାର ଜେନେରେସନ୍ ଜେନ୍ ଜି ବିଟା ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ରଜ ଉତ୍ସବରେ ମାନେ ସହଭାଗିତା ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ମୁଁ ଝିଲ୍ଲି ସିଂ, ଅପରାଜିତା କ୍ଲବର ଜଣେ ସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପାଦିକା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରଜ କ'ଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଆମର ରଜ ତ ଅପରାଜିତା କ୍ଲବ ତରଫରୁ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପାଦିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ମିଶିକି ଏଠି ରଜ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଖେଳ ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାହେଉଛି, ଖେଳ ବାଟି ଚାମଚ, ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ଦୌଡ଼ି ଟଣା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି ଟଣା ଆଉ ପାଣି ଦୌଡ଼। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାଟି ଚାମଚ, ପୁଚି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ବି ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରଖୁଛୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର 2 ଦିନ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ପହିଲି ରଜ, ତାପରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, 2 ଦିନ ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖୁଛୁ। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାପରେ ଆଜିର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଉଛି, ନାଚ ଗୀତର ରଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଉଛି।